Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Naltaqi fi hadhil qanat wa ma'akum Cahaya Buana, mudarrisah fi Jami'ati Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta. في هذه الفرصة نحن سنتعلم عن الحوار والموضوع الدراسة belajar. والحوار بين طالبين في اليمين هنا في جهة اليمين. الطالبة هناك الطالبان اسمه الأول الطالب الأول اسمه قاسم، والطالب الثاني اسمه لقمان. وفي اليسار هنا sebelah kiri في اليسار الطالبة الأولى الطالب الأول ومع الطالبة الأولى. الطالبة الأولى اسمها ليلى، والطالبة الثانية اسمها فاطمة. ونحن في هذه الدراسة نريد أن نفرق الأفعال المضارعة أفعال المضارعة كيف مثلا كيف نستخدم الفعل للضمير أنت، وكيف نستخدم للضمير أنت kamu laki-laki، anti kamu perempuan. وكذلك كيف نستخدم الضمير لضمير أنا buat saya ya. ثم كذلك نحن سنستخدم ضمير هو وإذن أولا ضمير أنت ثم أنت أنا وهو. أربعة الأفعال المضارعة. طيب، وهنا ألون لون يلون mewarnai ya. وهنا أنا ألون الأفعال المضارعة الموجودة في هذا الموضوع. أولا سنبدأ الحوار بين القاسم أولا، ثم بعد ذلك كيف تغير الفعل من ضمير أنت إلى أنت. قاسم يسأل أين تذهب يا لقمان؟ أين تذهب يا لقمان؟ أين kemana، تذهب kamu. إذن في كلمة تذهب هناك فاعل subject وهو أنت. إذن في كلمة تذهب هناك ضمير يعود إلى أنت. إذن بدون كتابة أنت ففي كلمة تذهب يحتمل أنت. أين تذهب يا لقمان؟ kemana kamu mau pergi Lukman? Semua Lukman ya yujibu ajaba yujibu menjawab. Azhabu ilal madrasati. Unzur kalimat tazhabu anta wa azhabu ana. Dan saya akan pergi ke sekolah, atau saya sekarang pergi ke sekolah. Fa kalimatu azhabu min kalimat tazhabu, kalimatu ana la yuktab huna. Kalimatu domiru ana, kata ganti anaknya sendiri saya, la yuktab fil fi'al. Walakin hunaka taghyir min ta ila hamzah. Azhabu tazhabu anta azhabu ana. Idzan biduni kitabati anta wa biduni kitabati ana. Hunaka dhamir au fa'ilun ya'udu ila al-fa'il. Jadi kembali kepada pelaku, pada subjek ya. Nah, Qasim, aina tazhabu ya Luqman? Kemana kamu mau pergi Luqman? Luqman, azhabu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Taib wa ama Laila. Laila, nahnu al-an natahaddas anin domir anti. Anti itu anti kamu perempuan. Taghayyaru min kalimat tazhabu ila tazhabina. Aina tazhabina ya Fatimah? Kamu pergi kemana Fatimah? Ya. Fatimah, azhabu ilal madrasah. Ay nara fi hadhil jumlah ana Luqman wa kazalika Fatimah indama yastakhdim masalan domir ana lirajul aw lil mar'ah lil muzakkar aw lil muannas
fala farq bainahuma. Idzan ana lirrajul au lil muzakkar wa ana lil muannas fahuwa huwa. Dan azhabu, saya pergi. Idzan nahnu nu'idu maratan saniyah. Qasim aina tadhhabu ya Luqman? Fa Luqman yujibu adhhabu ilal madrasah. Wa Laila muannas perempuan tas'al aina tadhhabina ya Fatimah? Wa ya tas'al ila Fatimah wa Fatimah hiya muannas mar'ah. Fatimah adhabu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah. Suma nahnu nastamir al-hiwar. Qasim al-waqtu mubakkirun. Al-waqtu mubakkir. Pagi-pagi banget. Al-waqtu itu waktu jam. Waktu mubakir itu masih sangat pagi. Maksudnya mubakir pagi banget. Al-waqtu mubakir. As-sa'atul ana as-sadisatu sobahan. Pagi banget. Ini kan baru jam 6 pagi gitu ya kalau bahasa kita. Pagi amat. Ini kan masih jam 6 pagi gitu. Al-waktu mubakir. Waktunya pagi banget. Mubakir itu udah waktu yang sangat pagi-pagi itu. As-sa'atul an jam sekarang ini as-sadisatu sobahan. Pukul 6 pagi. Ya. Luqman. Mada yujibu Luqman? Luqman menjawab apa? Al-madrasatu ba'idatun anil bait. Oh, karena rumahnya, al-madrasatu rumahnya, ba'idatun jauh, anil bait dari rumah. Wa kaifa yujibu Laila? Lianna hunaka laisa fi'lun fal ijabah mutasawiyah. Karena nggak ada kata kerja segala macam, jawabannya sama aja ya. Laila al-waktu mubakirun. As-sa'atul ana as-sadisatu sobahan. Fatimah. Al-madrasatu ba'idatun anil bait. Sekolahnya sekolahnya rumah jauh dari rumah. Al-anastim Qasim. Undur ila al-fi'lu al-mulawwan bil akhdar. Fi'il yang al-mulawwan yang diwarnai dengan warna hijau. Qasim, mata yabda'u al-yawmu ad-dirasiyu? Mata yabda'u al-yawmu ad-dirasiyu? Mata, kapan? Yabda'u, mulainya. Al-yawm ad-dirasi, pelajaran. Maksudnya itu jam pelajaran ya di sini. Al-yawm itu hari, dirasi untuk belajar, hari belajar. Maksudnya kapan memang mulainya belajarnya. Suma qal ajaba Luqman yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata sabahan. Yabda'u fa kalimatu yabda'u hada al-fi'lu al-mulawwan bil akhdar wa aina al-fa'il? Tab'an al-fa'il ila al-yawm ad-dirasi. Jadi fa'ilnya, subjeknya adalah kapan mulainya pelajaran kan gitu. Berarti yang dimulai adalah pelajaran. Maka fal fa'il al-yawm ad-dirasi. Idzan al-fi'lu huwa lidomir huwa bi kalimati ya bada'u biya. Pakai ya. Ya bada'ul yawmu ad-dirasi. Li'anna al-fa'il ya'udu ila al-yawm nafsihi. Summa Luqman yabda'u. Aina al-fa'il min yabda'u? Mana kalau gitu subjek dari yabda'unya? Dan Luqman yurid an yujib yabda'u al-yawm ad-dirasi. Jadi nggak perlu diulang lagi kata al-yawm ad-dirasinya ya. Cukup dengan yabda'u yabda'u al-yawm ad-dirasi. Nah, seperti itu, cuman nggak usah diulang lagi kata al-yawm ad-dirasinya karena sudah jelas apa yang diobrolin. Dan wadih aina al-fa'il min kalimah min fi'li yabda'u. Yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata subahan. Limaza nahnu naqra as-sa'ata suma as-sabi'ata? تفضل للسؤال في الفصل أو اكتب في التعليق الموجود في هذه القناة. طيب وكيف هل تغير هذا الفعل عندما كان الذي يسأل عندما مثلا التي تسأل ليلى وعندما التي تجيب فاطمة? Apakah fi'ilnya tagayyara, berubah ketika yang menggunakan Laila? La yataghayyar al-fi'lu.
Al-fi'lu huwa. Limadha li'anna al-fa'il ya'udu ila al-yawm ad-dirasi. Idzan laisa mata tabda'ina al-yawm. La, walakin mata yabda'u al-yawmu ad-dirasi. Kapan pelajaran mulai? Al-yawm itu hari belajar, ya. Tapi di sini pelajaran. Al-yawm ad-dirasi. Mata yabda'u al-yawm ad-dirasi? Fatima yabda'u al-yawm ad-dirasi as-sa'ata as-sabi'ata subahan. Atau yabda'u as-sa'ata as-sabi'ata subahan. Baik. Idzan laisa hunaka taghyir wala tahwil, enggak ada perubahan ya. Li'an al-fa'il ya'udu ila kalimah al-yawm ad-dirasi. Baik. Summa sa'ala Qasim. Al-an sa'ala Qasim ba'da dhalik. Hal tadhhabu bil hafilah? Hal tazhabu bil hafilah? Apakah izan fi kalimat tadhhab hunaka anta. Hal anta tadhhabu bil hafilah? Apakah kamu pergi dengan menggunakan bis? Luqman yujibu la. Tidak, azhabu bis sayyarah. Azhabu bis sayyarati. Saya pergi dengan menggunakan mobil. Oke. Wa kaifa idza kana Laila allati tas'al? Laila, hal tadhhabina? Li'annaha tas'al ila Fatimah. Hal tadhhabina? Summa kaifa idza kanat Laila allati tas'al? Laila tas'al ila Fatimah. Tab'an Fatimah hiya mu'annas. Hal tadhhabina bil hafilah? Apakah kamu pergi dengan bis? Fatimah, la azhabu bis sayyarah. Kama qultu anifan, laisa hunaka taghyir fi dhamiri ana. Luqman azhabu wa Fatimah azhabu. Wa ama anta tadhhabu, anti tadhhabina. Baik. Nastamir al-an ila soal min Qasim. Mata yantahi al-yawmu ad-dirasiyu? Misru kalimah yabda'u. Yabda'u mulai, yantahi berakhir atau selesai. Jadi kapan mulainya pelajaran, kapan selesainya pelajaran, gitu ya. Mata yantahi al-yawmu ad-dirasiyu? Fa al-fa'il ila al-yawm ad-dirasi. Karena yang akan selesai, yang berakhir itu adalah pelajaran. Jadi izan ad-dhamir huwa li dhamir huwa ya'udu ila kalimah al-yawm. Jadi fa'ilnya itu kepada kata al-yawm sendiri ya. Mata yantahi al-yawmu ad-dirasi? Luqman yujib yantahi as-sa'ata al-wahidata dhuhran. Okay. Kapan pelajarannya berakhir? Kata Luqman, pelajarannya berakhir pada jam as-sa'ata al-wahidata, pada jam 1 zuhran siang. Ya. Izan al-fi'lu huna ya'udu ila dhamir huwa wa idza dhamir al-yawm ad-dirasi. Izan la yataghayyar bi madza indama yaqulu Qasim au Luqman. Jadi keduanya tidak berubah karena bukan menunjukkan pada domir anta ataupun anti ataupun ana. Jadi dia failnya yang berakhir itu adalah yang tadi yabda'u al-yawm ad-dirasi alan yantahi al-yawm ad-dirasi. Pelajarannya kapan berakhir? Yantahi as-sa'ata al-wahidata dhuhran, berakhir pada jam 1 siang. Wa kadzalika indama taqulu Laila wa tas'al ila Fatimah, mata yantahi al-yawm ad-dirasi? Dan laisa hunaka taghyir ma indama yaqulu Qasim aw Laila li'anna al-fa'il ya'udu ila al-yawm ad-dirasi. Fatimah taqulu yantahi as-sa'at yantahi ay al-yawm ad-dirasi as-sa'at al-wahidata dhuhran. Summa nastamir ila Qasim. Al-an hal hunaka taghyir fi hadzal hiwar? Undur. Qasim, kam hissatan? Ada berapa pelajaran? Hissah itu ya, ada berapa pelajaran? Ada berapa pelajaran? Kam hissatan tadrusu fil yaum? Kam hissatan tadrusu fil yaum? Ada berapa pelajaran yang kamu pelajari, yang maksudnya belajar hari ini ada berapa pelajaran gitu misalkan ya. Kam hissatan tadrusu fil yaum? Kamu hari ini ada berapa pelajaran gitu ya bahasanya. Kalau kamu hari ini ada berapa pelajaran? Qala Luqman adrusu sittah hisosin.
Ini biduni tasid, ini ada tasid ya. Adrusu sitta hisosin fil yaum. Jadi saya belajar, nah ada 6 pelajaran pada hari ini. Adrusu sitta hisosin fil yaum. Izan tagayyar min tadrusu anta suma adrusu ana. Di sini ada saya belajar 6 pelajaran hari ini. Ini hisos biduni tasid, nggak ada tasidnya ya ini. Lebih nulis. Wa kaifa Laila? Laila tas'al laisa ila Luqman ada, laisa tas'al ila Fatimah. Fatimah ya, ini Fatimah belum diganti. Laila tas'al ila Fatimah. Kam hisatan tadarusina fil yaum? Tadrusina fil yaum. Kam hisatan tadrusina fil yaum? Wa laisa Luqman hada Fatimah. Fatimah ada rusu sita hisasin fil yaum. Summa wal akhir, saya belajar sama ya. Saya belajar 6 pelajaran hari ini. Wa Qasim yas'al, maza taf'alu fil istirahati, maza taf'alu fil istirahati, apa yang kamu lakukan saat jam istirahat. Ini fil istirahat ya. Suma Luqman yaqul azhabu ilal maktabati au ilal mukhtabari. Saya pergi ke perpustakaan atau ke lab, ke laboratorium. Suma Laila, salah lagi nih ya. Fatimah harusnya ini. Suma Laila tas'al, maza taf'alina fil istirahah. Wa Fatimah, ini Fatimah, tujib, azhabu ilal maktabati au ilal mukhtabar. فالفعل الموجود الأفعال الموجودة في هذا الموضوع كلمة ذهب يذهب وأنت تذهب أنت تذهبين وهو يذهب artinya pergi summa bada'a ya bada'u mulai intaha yantahi berakhir atau selesai summa darosa yadrusu anta tadrusu anti tadrusina itu belajar summa fa'ala yaf'alu artinya melakukan fa'ala yaf'alu anta taf'alu anti taf'alina. Baik. Wa hunaka akhta fil kitabah wa Fatimah wa hukman huna Fatimah wa ana astafi min hadzal al-khata al-kitabiyah wa insyaallah sanaltaqi fil madah al-ukhra wa ana arju an tahfadu hadhil hadzal hiwar wa tuqaddimuha أمام الفصل. طيب شكرا نختتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.